Guys, surprise! Bitaw, naghimo ko ako apong YouTube channel kay murag na ibog og nagsuya ko sa akong husband ba nga doon na siya YouTube channel na Maki Boy in Action Official og The Maki Boy Way. Sakto to no? The Maki Boy Way. And then daghan na kay siyang subscribers ang usa katong The Maki Boy in Action Official. Kay almost 500,000 subscribers, imagine that. Tapos ang usa The Maki Boy Way, almost 100,000 subscribers na pod. So, I was wondering, basin pwede sad ko ani sa. So, moto, yesterday, I had my first YouTube channel official. That's DJ Randy Official. Please subscribe and like, follow, share everything. Actually, ang gipost sa didto kanang mga short videos. And I'd like to thank my husband kay siya ang gapahiluna sa tanan. Siya ang gabutang og mga videos and all. So please support my newest YouTube channel, DJ Randy Official. Di yun na mawagtang ang And then I am so excited and looking forward to have my own. Kanang ipadala gid bitaw sa YouTube nga silver play button. Sakto ba na? Silver button play whatever. Kay naa akong husband ana ano man gusto sad ko nga magkain ana. Alright, hopefully God willing. So guys, thank you and tanawa lang ang mga gipang post din sa ako ang YouTube channel. God bless you, be a blessing. Bye guys.